जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर निशाशक्त अवस्था बाइक चालना करी भ्यान सहित बिजातला मेडिकल निकट में बाइक टी मुहांमुही धक्का चालक गुरुतर। संध्या 6टा समय बिजातलार 2 जन युवक निशाशक्त अवस्था एक बाइक जो घर को फेरुवा समय भारसाम्य हराई बिजातला मेडिकल निकट में विपरीत दिगर आसुवा एक यंगार भ्यान सहित मुहांमुही धक्का होता। धक्का एत जोर होता जे बाइक चालक गुरुतर आहत होता बेले पछरे बस आरोही जनक आहत होता जणाई। उक्त घटना पर स्थानीय अंचल किसी युवक संगे संगे उद्धार करी नहीं आसी तेबे चालकों अवस्था गुरुतर थिबारु तांकु बारिपदा को स्थानांतरित कराई। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ ताराकठी बड़पोल ठारे कौन कारण भारसाम्य हराई एक द्रुतगामी बोलर बुधवार सकाल 8टा समय दुर्घटनाग्रस्त होती। हस्तगत सूचना मुताबक ओडी 04 A 5454 नंबर विशिष्ट बोलर गाड़ी जाजपुर बारिपदा अभिमुखे जाउथवा समय कौन कारण भारसाम्य हराई पोल देहरे पिटी हो दुर्घटनाग्रस्त होता। दुर्घटन चालक सामान्य आहत होता बेले अन्य मैंने अल्पके बर्ती जाती। बोलर गाड़ी भांगी रुजी दुर्घटनाग्रस्त होता बेले दिन तमाम रास्ता पर पड़ रही यातायात एक प्रकार बाधाप्राप्त होता। संध्यारे क्रेन सहायतार दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को रास्ता उपर अपसारण करा यातायात स्वाभाविक होता। परवर्ती खबर बेतनडी थाना कृष्णचंद्रपुर फांडी अधीन भागवतचंद्रपुर पंचायतर धानसोल ग्राम में गुरुवार सकाल 6टा समय बणुआ हाथी पल पशि घर उपर आक्रमण कर घर भितर रही बाप पुओ चापी हो रही बेले चित्कार शुणी ग्रामवासी उद्धार करछंती। हस्तगत सूचना मुताबक खाद्य अनुसरण में धानसोल गाँव भीतर को पशि आसथिबा बणुआ हाथी पल ग्राम में शुक्रा भक्ता घर उपर आक्रमण करथिले। बणुआ हाथी आक्रमण में घर भांगा सहित घर किसी अंश भुशुड़ी पड़ता। तेबे से भंगा घर भितर निजर छोट पुओ सहित रही शुक्रा भक्ता चापी हो रही थे। शुक्रा चित्कार शुणी स्थानीय लोके घटनास्थल दौड़ी आसवा सहित बाप पुओं को भंगा घर उद्धार कर वन विभाग सहायतार बारिपदा पैरामेडिकल को पठाई। तेबे सेठारे प्राथमिक चिकित्सा पर सुस्थ हो बाप पुओ घर को फेरी। परवर्ती खबर बेतनडी अबकारी थाना पक्षर शुक्लाहार सामिल महुलिया भगवती एवं इंदिरानगर अंचल चढ़ाऊ कर चरादेशी मद जबत करने सहित यह बेआईन कारबार जड़ित 4 जन को गिरफ्त कर गुरुवार अपराह्न 12:30 समय कोर्टचालाण कर गिरफ अभियुक्त माने होउचंती इंदिरानगर ग्रामर तथा सटिल पंचायत 12 नंबर वार्ड वार्ड मेंबर बनिता पात्र निकटरू 40 लिटर, भगवती ग्रामर धरणीधर पात्र निकटरू 35 लिटर, संजय पात्र निकटरू 20 लिटर एवं उमाकांत बेहरा निकटरू 30 लिटर एहीपरि मोट 125 लिटर चरादेशी मद जबत कराई। एने बेतनडी अबकारी थाना पक्षर 4 गोटी पृथक मामला रुजु करा गिरफ अभियुक्त मानकर स्वास्थ्य परीक्षा पर बेतनडी जेएमएफसी कोर्ट को स्थानांतरित करा यही चढ़ाऊ बेतनडी अबकारी थाना अधिकारी प्रकाश साहू समेत एएसआई सुधांशु बेहरा, मानस बेहरा और लीजा प्रधान प्रमुख सामिल होते। परवर्ती खबर खिचिनी स्थित माँ किचकेश्वरी मंदिर में वज्रपात अल्पके बर्तिले पूजक। मयूरभंज जिलार अधिष्ठात्री देवी माँ किचकेश्वरी मंदिर गुरुवार संध्या 5 घटिका समय वज्रपात होती। संध्या पूजा समय वज्रपात अल्पके बर्तिले पूजक सेवायत और श्रद्धालु। मात्र वज्रपात जो मंदिर कलशर किसी अंश एवं त्रिशूल भांगी चट्टान पड़ रही था। कला मुगुनी पथर निर्मित सुउच्च मंदिर शिखर वज्रपात को अशुभ सूचना बोली कहुच्छी। खबर प्रसारित होगा पर जिलावासी एवं स्थानीय अंचल में भय और आशंकार वातावरण खेली। परवर्ती खबर देवतर विभाग खामखियाली नीति जो हो पारुनी ग्वाली यात्रा जिलापाल को दाबी जणाइले सेवायत। द्वितीय श्रीक्षेत्र बारिपदा रे हो पारुना ग्वाली यात्रा देवतर विभाग खामखियाली नीति श्री श्री हर बलदेव जी मंदिर में ग्वाली यात्रा नीतिकांति संपन्न हो पारुना जहां नहीं सेवायत मानक मध्य असंतोष प्रकाश पाइथिबा बेले उक्त रीतिनीति करने जिलापाल को निवेदन करछंती। मंदिर सेवायत माने बारिपदा ठारे जिलापाल को गुरुवार दिन प्राय 11:30 समय दाबीपत्र प्रदान करछंती। परवर्ती खबर बेतनडी रेंज तथा जोगिनवागा पंचायत अधीन कईफुलिया ग्राम में गुरुवार सकाल 6टा समय बणुआ हाथी प्रवेश कर घर उपर आक्रमण पूर्वक घर भांगी
ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଣୁଆ ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ କଇଁଫଳିଆ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ଜିତ୍ରାଇ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବଣୁଆ ହାତୀଟି ଆକ୍ରମଣ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଜିତ୍ରାଇଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଘର ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆହାରବନ୍ଧ ଗାଁଠାରେ ଘର ଭିତରୁ ମହିଳାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆହାରବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଘର ଭିତରୁ ମହିଳାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ମୃତକ ମହିଳା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବାରିକଙ୍କ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତୁଳସୀଚରା ଢାବା ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଚାଳକ ଗୁରୁତର, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଲକ କରଙ୍କ ପୁଅ ମଦନ କର। କାଳିଚରଣ ପଦ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଡି 11E2530 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ମନୋଜ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମନୋଜକୁ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସୁଜିତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମନୋଜକୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ଜୋଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମଇଁଷଣାକାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଗୁହାଳଡିହି ଗ୍ରାମରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ନାମରେ ଥିବା ଋଣ ଟଙ୍କା ପୈଠ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ଅଧିକାରିଣୀ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ମାରପିଟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏତଲାକାଳୀନ ଯଶୋଦା ବିନ୍ଧାଣୀ ଓ ପିଙ୍କି ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ମା ତାରିଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାମରେ ଥିବା ଋଣ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଶିପୁର ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ MBK ଗୁହାଳଡିହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଋଣ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସମୟରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପାଦିକା ସମୀର କୁମାର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜିନୀ ମହାକୁଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମୀର ମହାକୁଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଇସି ମେମ୍ବର ଯଶୋଦା ବିନ୍ଧାଣୀ ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ପିଙ୍କି ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ଟଣାଓଟରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଏଜବେଷ୍ଟରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯଶୋଦା ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହୋଇ ଦୁଇ ମହିଳା ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ନେଇ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ 138/2024ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତାର ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।